apa dek? Cembelut itu. Ada sampah. Pak, Pak. Jadi takut banget. Balier wae. Dedek. 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 Belum pakai masker ya terkena. Lihat mana ya dedek mana beda barani aduh ngobrol ibu aduh di sini udah pakai celana gede banget. Nah dibul jadi dul motor itu aku lihat nah tepuk tangan kiri kanan tepuk tangan. Kanan kiri kanan kiri kanan pindah dipin Aduh, maju mundur dedek. Anjing. Aduh. Aduh.